मीरपुर माथिलों में घर में बिजली के इस्तेमाल के बिल पर 8,000 के लगभग इजाफी यूनिट लगाकर 37,916 रुपए का बिल भेज दिया गया और बिजली गैर कानूनी तौर पर मुनक़ता कर दी गई। शदीद गर्मी में 36 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई। मीरपुर माथिलों में एक शहरी को 40,000 के करीब बिजली का बिल भेज दिया गया। मीटर पर मौजूद रीडिंग 2,821 है और बिजली के बिल में आने वाली रीडिंग 10,807 भेजी गई है। दूसरी जानिब 6,004 यूनिट तक बिल की अदायगी की जा चुकी है। इस तरह सिंगल फेस कमर्शियल मीटर पर भी 7,974 रीडिंग भेजी गई है, जबकि मीटर में मौजूदा रीडिंग 7,391 दिखाई दे रही है। सिंगल फेस मीटर की जगह 3 फेस मीटर का कनेक्शन लेने के बाद सिंगल फेस कमर्शियल मीटर का कनेक्शन खत्म करने के लिए बारहा दरखास्तें दी गई और वापडा हुकाम के कहने पर 2,548 रुपए का आखिरी बिल भी अदा कर दिया गया। इसके बावजूद आज भी कनेक्शन मुनक़ता नहीं किया गया। SDO वापडा मुख्तार इंसारी को जब तमाम बिल सिखाए गए तो उन्होंने भी किसी तरह का कोई ताउन नहीं किया और धमकी देते हुए कहा कि अगर ये बिल अदा न किया तो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि वापडा हुकाम की मिलीभगत से बिजली की खुले आम चोरी का सिलसिला जारी है और वापडा मुलाजमीन कुंडा सिस्टम पर माहाना 500 से 1,000 रुपए के बिल भिजवाए जाते हैं। बिजली बहाल कराने के लिए वापडा हुकाम से बार बार राब्ता करने की कोशिश की गई, तहम SDO वापडा मुख्तार इंसारी ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। दौलतपुर के इलाके अलीबाद में सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी रिश्तेदार हुसैन जरदारी पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर सरदार इस्माइल दाहरी के भाई की जानिब से तशद्दुद के खिलाफ सरदारी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने कौमी शाहरा अलीबाद के मुकाम पर एहतजाज किया। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने टायर चलाकर कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। इस दौरान मुश्तिल अफराद ने हवाई फायरिंग की और गाड़ियों पर पथराव किया, जिसके बाद सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहरा 2 घंटे तक बंद रही। SPO दौलतपुर ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और वज़ीर आला सिंध के मुशीर खास के भाई अली रजा डाहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रोड पर ट्रैफिक बहाल करवाई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बिजली की बंदिश और ट्रिपिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। जैकबाबाद में वापडा की ज्यादतियों के खिलाफ ख्वाजा सराओं ने भी एहतजाजी रैली निकाली और XCN के दफ्तर के सामने धरना दिया और रिश्वत लेने के इल्जामात लगाए। हक बाहू महल्ले के रिहायशी ख्वाजा सराओं हमीदा शबाना की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च किया और XCN के दफ्तर के सामने धरना देकर अनोखा एहतजाज किया। दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए ख्वाजा सराओं ने कहा कि हर माह हेस्को के लाइनमैन हजारों रुपए रिश्वत वसूल करते हैं, फिर भी बिजली का मामला जूं का तूं है। अगर कंट्रोल उनके हवाले किया जाए तो वो बिजली के बहरान को खत्म कर देंगे। पंगरियों के नवाही गांव जम्मू खान भरगड़ी के रिहायशी बाशिंदों ने इंकशाफ किया है कि उनके करीबी अजीज आमिलीन ने रिश्ता न मिलने पर हमारे 2 बच्चों 2.5 साला रब डिनो और 1.5 साला अल्लाह बचाई को काला जादू करके कत्ल कर दिया है, जबकि मजीद 20 बच्चे काले जादू के असर के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। प्रेस क्लब पंगरियों के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन के रहनुमाओं मुश्ताक भरगड़ी, एहसान अली भरगड़ी ने सहाफियों को बताया कि उनके करीबी अजीज मुजफ्फर अली भरगड़ी और अल्लाह बख्श भरगड़ी आमिल हैं। उन्होंने रिश्ता न मिलने पर उन्हें सजा देने के लिए बच्चों पर काला जादू करके उन्हें कत्ल कर दिया है, जबकि 20 बच्चे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने पुलिस और दीगर इदारों को कार्रवाई करने के लिए दरखास्तें दी हैं, मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने हुकूमत से इस बारे में नोटिस लेने और आमिलीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जिला घोटकी का 3 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट साल 2010 तक 11 पेश कर दिया गया है। बजट मीरपुर माथिलो के DCO ऑफिस में DCO घोटकी अब्दुल अजीज अकीली ने पेश किया। जिला घोटकी के बजट का कुल तखमीना 3 अरब 93 करोड़ 23,99,800 रुपए रखा गया है। महकमा सेहत, तालीम और ज़राअत के लिए नुमाया रकम मुख्तस की गई है। मुस्तहिक खवातीन और हजरात के लिए वज़ाइफ, गरीब खवातीन को सिलाई मशीनें, माजूर अफराद को साइकिलें और मुस्तहिक और गरीब तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। इसी साल सितम्बर में कैडेट कॉलेज का बाकायदा आगाज किया जाएगा। कैडेट कॉलेज का आगाज 2008 में होना था, जो कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस तातुल का शिकार हो गया था। पेश किए जाने वाले बजट में आमदनी का कुल तखमीना 3 अरब 39 करोड़ 34,99,800 रुपए रखा गया, जबकि इखराजात का कुल तखमीना 3 अरब 36 करोड़ 36,95,407 रुपए है। जाम शोरों में सीनियर सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक ने कहा है कि उन्होंने 2 साल पहले सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मीटिंग में सिंध के हीरोज को निसाब में शामिल करने की हिदायत की थी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में एक अहम इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने तालीमी माहौल को जदीद करने और कंप्यूटर को बतौर सब्जेक्ट निसाब में शामिल करने की हिदायत भी की थी। उनका कहना था कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत और हुकूमती पॉलिसी के तहत तालीमी निज़ाम को जदीद तरीकों पर मुतारिफ कराया जाएगा। इस मौके पर महकमा तालीम और बोर्ड के आला हुक्काम भी मौजूद थे।
جام شوروں میں صوبائی وزیر منظور حسین وسان نے کہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت میں کوئی محاذ آرائی نہیں، ہمیشہ پی پی حکومت کے دور میں مخالفین پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی جواز نہیں، عوام نے ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کروایا ہے اور مخالفین 5 سال انتظار کریں۔ اس سے پہلے صوبائی وزیر منظور وسان نے سابق ایم پی اے حاجی صدیق شورو کی وفات پر ڈاکٹر سکندر شورو سے تعزیت کی۔ خورشید کالونی کوٹری کے قریب باران ندی سے ریت اٹھانے پر کھوسا اور مغیری برادری میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے جبکہ 2 زخمیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ واقعے کے خلاف احتجاج سے قومی شاہراہ بلاک کر دی گئی۔ مغیری اور کھوسا برادری میں ہونے والے تصادم میں ڈنڈوں، سریوں اور بیلچوں کا آزادانہ استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں مغیری برادری کے غلام قادر محمد عالم زخمی ہو گئے، جنہیں ٹریکٹر ٹرالی میں تعلقہ ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ مخالفین نے ٹیلی گراف پھاٹک پر حملہ کر کے رحیم، ایوب اور چاکر کو زخمی کر دیا اور امداد اور احسان مغیری کو اغوا کر کے لے گئے۔ کوٹری پولیس کی لاپرواہی سے تعلقہ ہسپتال کے سامنے پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کی گئی، جس میں ٹریکٹر ڈرائیور عبدالجبار مغیری زخمی ہو گیا اور ٹریکٹر فٹ پاتھ پر چڑھ گیا، جسے نیشنل ہائی وے دونوں طرف سے بند ہو گیا۔ واقعے کے بعد ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی جبکہ 5 افراد کو حالت نازک ہونے پر سول ہسپتال حیدرآباد روانہ کیا گیا۔ کوٹری پولیس نے صرف ایک ملزم آصف کو گرفتار کیا ہے۔ ناظرین، سندھ کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں سے میری دھرتی میری دنیا میں کیا خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں عطائی ڈاکٹرز کی وجہ سے عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ عطائی ڈاکٹرز نے محلے اور گلیوں کی سطح پر اپنے نجی کلینکس قائم کر رکھے ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ عطائی ڈاکٹروں کے باعث ہیپاٹائٹس بی اور دیگر مختلف قسم کی مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ان ڈاکٹروں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ محکمہ صحت کی جاری کردہ سروے رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں 400 سے 500 تک عطائی ڈاکٹرز کلینک چلا رہے ہیں اور نا تجربے کار غیر صنعتی یافتہ ان ڈاکٹروں کی وجہ سے کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ معمولی بخار کے لیے ہائی اینٹی بایوٹک ادویات کے ساتھ ساتھ مریضوں کو ڈرپ لگا کر ان سے بھاری رقم بٹور رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان عطائی ڈاکٹروں نے اپنے کلینکس کے ساتھ میڈیکل سٹور بھی کھول رکھے ہیں جہاں مریضوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتی ہے اور عوام کو پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر کروڑوں روپے مختص بھی کیے جاتے ہیں، مگر صوبہ بلوچستان کے پسماندہ ضلع بھاگ کے لوگ دیگر بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ دیکھتے ہیں بھاگ سے مشتاق احمد کی رپورٹ۔ اس وقت میں بھاگ ناڑی شہر میں سنی واٹر سپلائی اسکیم میں ٹھہرا ہوا ہوں جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی یہ واٹر سپلائی اسکیم عرصہ 10 سال سے بند پڑی ہوئی ہے۔ لاکھوں روپے ماہوار عملے کو تنخواہوں کی مد میں دیے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے لائن ریپیئرنگ کے لیے بھی لیے جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی بھاگ شہر کی عوام صاف پینے کے پانی سے محروم ہے۔ مجبوری کے باعث بھاگ شہر کی عوام کھلے تالابوں اور جوڑوں سے جانوروں کے ساتھ پانی پینے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کی عوام حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو صاف پینے کا پانی کا دیرینہ مطالبہ حل کیا جائے اور کئی انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ کیمرہ مین کے ساتھ مشتاق احمد تلوار، دنیا نیوز، بھاگ ناڑی، بولان، کچھی۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام میں باقی ہے۔ برف کارخانوں کے مالکان نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔